Linuto ko na yung mublad ka, tapos kasag, dalawang kasag guys na malaki. Yan o, sarap dito guys, kain ka nito guys na ubos ang 1 kilong kanin nito guys pag kumain ka guys. So sarap, pinakulang ko lang yan guys, pero may asin lang, tapos may magic sarap, pwede na yan. Yan ang luto sa bundok guys, pang ulam. Sige guys, bye bye, pag-support na lang yung vlog na to, kasi yung malaking tulong na yun sa akin. Sana pa-support na lang guys. Okay guys.